निगाहे लुत्फ हो जाए, रस्म उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के खतरे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के खतरे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के खतरे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के हादी मेरे मुर्शिद निगाहे लुत्फ हो जाए, मेरे हादी मेरे मुर्शिद निगाहे लुत्फ हो जाए, मेरे हादी मेरे मुर्शिद निगाहे लुत्फ हो जाए, मेरे हादी मेरे मुर्शिद निगाहे लुत्फ हो जाए, के खंडे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के खंडे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के खंडे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन के खंडे उर्स है सब जा रहे हैं, बाकी रुसन है खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, बेहम्दुलिल्लाह तुझे मिसबाह हासिल उनसे निस्बत है, बेहम्दुलिल्लाह तुझे मिसबाह हासिल उनसे निस्बत है, बेहम्दुलिल्लाह तुझे मिसबाह हासिल उनसे निस्बत है, तुझे मिसबाह हासिल उनसे निस्बत है, खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, खुदा के मुस्तफा के मुर्तजा के जो दुलारे हैं, बेहम्दुलिल्लाह तुझे मिसबाह हासिल उनसे निस्बत है, बेहम्दुलिल्लाह तुझे मिसबाह हासिल उनसे निस्बत है।
أشركنا لتكفرن ذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
تدين بولايته أبعد شرفه وجاهته موجودا في خلقه شيخا في نسبه مقتضى أهل خالق عزته معين الإسلام والمسلمين في تحضيراته قطب الدين في أحقابه قلوب الدين فنغاره مجانين بفنغاره نتيجة الدين في أسراره كمال الدين في تعظيمه باقي على قدر قوته محمودا في سيرته جمال الدين في سورته حسنا في فعاله مكملا في أعماله يحيى في عيال قلوب ويكون في الحق نظام الإسلام والمسلمين في ملته فقر الملة والدين في صلاده نورا في الضياء سلاما في تصويره حافظا في كلامه أسلاما في إسلامه صمادا في مضاءته صمادا في مضاءته صمادا في مضاءته إصباحا في دلالته محمدا في محافظه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.